নিউজ প্রহর के प्रायोजक हैं BN घाटी, নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर। इस ईद में अपने लुक में लगाए चार चांद बालाजी फैशन के साथ। आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। पांडेश्वर की 40 वर्षीय सुंदरा सूत्रधार की संदिग्ध मौत। वीडियो विवाद में भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी पर आरोप। टीएमसी विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती ने मांगी निष्पक्ष जांच। पश्चिम बर्धमान में मतदाता सूची पर बड़ा झटका। एसआईआर के बाद 3.20 नाम लाख कटे। अब कुल वोटर 20.18 लाख। 1.37 लाख नामों में लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी, जांच जारी। दामोदर में अवैध बालू खनन पर बवाल। भाजपा विधायक अग्निमित्र पाल का आरोप, नदी को धारा मोड़ी जा रही। ईडी छापे के बाद प्रशासन पर उठे सवाल। आसनसोल में आवारा कुत्तों के लिए विशेष केंद्र शुरू। मंत्रिमंडल घटक ने किया उद्घाटन। मेयर विधान उपाध्याय बोले, सीएम ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में पहल। दुर्गापुर पांडेश्वर क्षेत्र से एक बेहद संवेदनशील और विवादित मामला सामने आया है, जहां 40 वर्षीय महिला सुंदरा सूत्रधार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। मृतका के बेटे ने सीधा आरोप लगाया है कि भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी की वजह से उसकी मां ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। बेटे का दावी है कि उनकी मां को एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिससे वह दिखाया गया कि उन्हें बांग्लाबाड़ी योजना के तहत घर नहीं मिला और वे एक जर्जर गोहाल गौशाला में रहने को मजबूर है। हालांकि अगले ही दिन तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक दूसरा वीडियो जारी किया गया, जिसमें महिला खुद यह स्वीकार करती नजर आई कि उनके पास पक्का घर है और उन्हें यह नहीं पता था कि वीडियो किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच शनिवार सुबह महिला का शव उसके घर के पास एक खपरेल खपड़े के कमरे से लटकता हुआ मिला। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर महकमा अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद नरेंद्र चक्रवर्ती ने मृतका के परिवार से मुलाकात कर दुख व्यक्त किया और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि परिवार के साथ हर संभव मदद की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह मामला राजनीतिक दबाव और बदनामी के कारण आत्महत्या का है या इसके पीछे और भी कोई सच्चाई छुपी हुई है। पुलिस जांच के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। দেখুন, আমি তো হঠাৎ খবর পেলাম যে মেয়েটি সুইসাইড করেছেন, মহিলাটি, ভদ্রমহিলা। খুব দুঃখজনক ঘটনা। আর মানসিক অবসাদই আমার মনে হয় এর কারণ। এটা কি কোথাও মনে হচ্ছে যে খুব মানসিকভাবে চাপ পড়েছিল? কেউ চাপ দিয়েছিল, চাপ দিয়েছে। দেখুন, এ তো মানসিক অবসাদই। যাই হোক দাদা, এটা কি রাজনীতির বলি বলা যাবে না? কি বলবো বলুন, আমি আমি খুব শক, খুব কষ্ট হয়েছে। যে বাড়িতে জিতেন্দ্র তিওয়ারি এসে এই জিনিসটা বলতে সেটার জন্য কি ঘটনা? দেখুন, এখন তো এটা পোস্টমর্টম হবে, হবে, পুলিশ বলতে পারবে। না, এইরকমভাবে প্রচারের জন্য কি এতটা নিচে নামা কি খুব দরকার ছিল? খুব দুঃখজনক ঘটনা। কোনো অভিযোগ করছে? পরিবার কান্নাকাটি করছে। হ্যাঁ, আমরা দেখছি ব্যাপার। আপনারা কি পরিবারের পাশে থাকবেন? একদম একদম, আমরা পরিবারের পাশে আছি। আমাদের সব ছেলে পিলে সবাই, গোটা গ্রামের লোক পরিবারের পাশে আছে। ওনার ছেলে কি কারোর দিকে আঙুল তুলছে? দেখুন, এখন পরিবার এই যে এই যে কষ্ট, এই যে দুঃখ, আমরা পরিবারটা পাশে থাকতে চাই। হ্যাঁ, এবং আমরা সেই সঙ্গে পরিবারটা যা প্রয়োজন তাদের পাশে থাকতে চাই। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर प्रक्रिया के तहत पश्चिम बर्धमान जिले की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार इस बार बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने से आंकड़े चर्चा में है। जारी आंकड़ों के मुताबिक पहले कुल मतदाता संख्या 23,27,111 थी। प्रारंभिक ड्राफ्ट सूची में 3,06,146 लोगों के नाम हटाए गए थे, जबकि सुनवाई प्रक्रिया के दौरान 14,079 और नाम सूची से बाहर हो गए। शनिवार को प्रकाशित
अंतिम सूची के अनुसार अब जिले में कुल मतदाता संख्या घटकर 20,18,521 रह गई है। यानी कुल मिलाकर 3,20,225 नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। इसके अलावा वर्तमान सूची में 1,37,539 मतदाताओं के नाम के सामने लॉजिकल डिस्पेंसरी तथागत असंगति पाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद इनमें से भी कुछ नाम हटाए जा सकते हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इन विसंगतियों की जांच न्यायाधीशों द्वारा की जा रही है। नामांकन की अंतिम तिथि तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। इस दौरान नए नाम जोड़ने का काम भी जारी रहेगा और चुनाव आयोग की ओर से सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट भी प्रकाशित की जाएगी। फिलहाल इतनी बड़ी संख्या में नाम कटने से जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। সম্বন্ধে তো আমরা জানি না, এটা তো নির্বাচন কমিশন বলবে। বাদ কত গেছে কি হয়েছে সেটা এখনো আমরা ফিগার পাইনি। ভোটার লিস্ট দেখার পর বা বিএলওরা বুথে বুথে টাঙানোর পর, বিডিও অফিসে এসডি অফিসে টাঙানোর পর সেটা তো বোঝা যাবে। না, আমি বলছি চূড়ান্ত তালিকা থেকে বেশ কিছু নাম বাদ হবে, যেটা বলা হচ্ছে নির্বাচন কমিশন সূত্রেও বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে কতটা আপনারা আশাবাদী? বা প্রকাশ হওয়ার পর আমরা মতামত প্রকাশ হওয়ার আগে কিছু না দেখলে বোঝা যাবে। वोटर सूची प्रकाशित होने के बाद पश्चिम बर्धमान जिले में राजनीति गर्मा गई है। मतदान सूची से नाम हटने के आंकड़ों को लेकर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। टीएमसी नेता और काउंसलर अशोक रुद्र ने चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान चुनाव आयोग और टीएन सेशन के समय के आयोग में बड़ा अंतर है। उनका दावा है कि विशेष समुदाय के लोगों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिले में कोई सीट नहीं मिलेगी। वहीं भाजपा की ओर से कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने पलटवार करते हुए कहा कि मृत लोगों के नाम हटाना नगर निगम की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में नाम नहीं हटाने के कारण लोग अब भी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा कार्यकर्ताओं पर हिंसा और घर जलाने के आरोप भी टीएमसी पर लगाए। এটা তো দেখুন, নির্বাচন কমিশন বিজেপির হয়ে কেন্দ্র সরকারের চাপেতে এই কাজ করছে। আপনারা যদি হিয়ারিং প্রসেসটা দেখেন, হিয়ারিং প্রসেসে এই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় যে 3টে সিটেতে বিজেপির বিধায়ক আছে, সবচেয়ে বেশি নাম কিন্তু হিয়ারিং প্রসেসে ওখানেই বাদ গেছে। এবং আপনি যদি কম্পেয়ার করেন, যেখানে যেখানে বিজেপির বিধায়কেরা আছেন তাদেরকে অ্যাডভান্টেজ দেওয়ার জন্য সেই সিটগুলোই দেখবেন অপেক্ষাকৃতভাবে বাদের সংখ্যা বেশি। নির্বাচন কমিশনকে যে উচ্চতায় টিএন সেশন পৌঁছে দিয়েছিল, আগে তো লোকে নির্বাচন কমিশনের নামই জানতো না, কিন্তু টিএন সেশনের সময় থেকে নির্বাচন কমিশনের কি কাজ, তার এখতিয়ার সব মানুষ জানতে পারে, ভারতবর্ষের নাগরিক। এবার এই আরেকটা মানে সাংবিধানিক সংস্থাকে বিজেপি একদম অকেজো করে দিল। এটা তো ওদের সবসময় ইলেকশন কমিশন কাজ করে, ভোট চুরি, অমুক চুরি, মেশিনের উপর আক্ষেপ। তারাই তো ভোট লুট করে, তারাই তো ভোটারকে ভোট কেন্দ্রে যেতে দেয় না, তারাই তো গুন্ডামি করে। গ্রামে গ্রামে রক্ত রঞ্জিত ইলেকশন কোথায় হয়? পশ্চিমবাংলায়। আপনি বাইরে যান না, বাংলার বাইরে, আপনি যদি পশ্চিমবাংলা বলেন তো আপনি নিজে ফেস করতে পারবেন পশ্চিমবাংলার কী অবস্থা আছে। পশ্চিমবাংলা এখনই বিহারে ইলেকশন হলে এখন আপনার বাকি 4টা স্টেটে হবে, দেখবেন একটাও লোক মারা যাবে না, একটাও হিংসা হবে না। এখানে হিংসা প্রতিহিংসার কোনো হিসাব নেই। 15 বছরে বিজেপির 300 কর্মী খুন হয়েছে, আর কত লোকের বাড়ি পোড়ানো হয়েছে, কত লোক হামলা হয়েছে, সেটা তো কোথাও ছেড়ে দেন। এই যে এসআইআর নাম্বার এত ইয়ে হলো বাদ পড়লো, এই বিষয়ে আপনি জানেন কর্পোরেশনের কাজ কি? যে মৃত তাকে ডিলিট করা, যখন ওই রেশন কার্ড থাকে ডিলিট করা। এটা শুধু ভোটের ব্যাপার নয়, তার মানে আপনি রাশনে কারচুপি করছেন। যদি পশ্চিমবাংলায় 60 লক্ষ, 70 লক্ষ, 80 লাখ যতটা হয়, তার মানে 80 লোক রাশন দিচ্ছিল, তাদের আপনি ডিলিট করেন নাই। হোয়াট ইউর কর্পোরেশন ইজ ডুইং, হোয়াট ইউর মিউনিসিপ্যালিটি ইজ ডুইং, হোয়াট ইউর গ্রাম পঞ্চায়েত ইজ ডুইং। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার
বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफाई, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम LG शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान PN घाटी का PN घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत PN घाटी मेंस शॉपिंग, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल के काली पहाड़ी स्थित बागबंदी इलाके में आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, पॉलिटेक्निक और मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल में नए मैनेजमेंट भवन और नॉलेज कैंपस का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के मंत्री मलय घटक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर संस्थान के डायरेक्टर HN मिश्रा, प्रिंसिपल डॉक्टर लीसा मिश्रा समेत कई शिक्षाविद और गणमान्य लोग उपस्थित थे। मंत्री ने रिमोट के माध्यम से नॉलेज कैंपस का उद्घाटन किया और फीता काटकर नए भवन का लोकार्पण किया। मलय घटक ने कहा कि 2013 में शुरू हुई पहल आज बड़े शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुकी है और भविष्य में आसनसोल शिक्षा का प्रमुख हब बनेगा। उन्होंने ममता बनर्जी के सहयोग से क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज विकसित करने की योजना का भी जिक्र किया। वहीं HN मिश्रा ने बताया कि नए कैंपस से विभिन्न कोर्स शुरू होंगे और भविष्य में MBA पाठ्यक्रम भी शुरू करने की तैयारी है, जिससे स्थानीय छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। 13 সালের 12 আগস্ট আমরা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলাম এবং 15 সাল থেকে আমাদের 2015 সাল থেকে আমাদের শুরু হয়ে যায় পড়ানো। এই দীর্ঘদিন পড়ানোর পরে আমার মনে হচ্ছে সমাজে আরও কিছু দরকার। সেটার জন্য 4 ইয়ার্স কোর্স আমরা নিতে চাইছিলাম। যেমন আমরা BSc নার্সিং কোর্স, যেমন আমরা BBA BCA 4 ইয়ার্স কোর্স, এরপরও ম্যানেজমেন্ট কোর্স, এগুলো পড়াবো। অতএব আমাদের তখন আর পলিটেকনিক নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। এই কারণে আমরা আজ থেকে এই নামটা চেঞ্জ করলাম। মাননীয় মন্ত্রী মলয় ঘটক মহাশয় নাম দিয়েছিলেন পলিটেকনিকের ক্ষেত্রে, আর এই যে নামটা হলো AIMP নলেজ ক্যাম্পাস, উনি রিমোট কন্ট্রোল টিপে আমাদের স্ক্রিনে ওটা উদ্বোধন করলেন। আশা করি আমরা এই কলেজ আরও ভালোর দিকে নিয়ে যেতে পারবো। আমাদের এই কলেজে ট্রেনিং এবং প্লেসমেন্ট এটার উপরে যথেষ্ট জোর দিয়েছি আমরা। সেই সঙ্গে স্টুডেন্টদেরকে কীভাবে গ্রুমিং করা যায় তার দিকে আমাদের দৃষ্টি আছে। আমরা ভালো করে লেখাপড়া যাতে হয়, ডিসিপ্লিন, ছেলেরা যাতে ভালো করে মানুষ হতে পারে, তার জন্য ডিসিপ্লিন মেনে পড়ানোর যে ইচ্ছে, সেটা আমাদের প্রত্যেকজন ফ্যাকাল্টি যারা আছেন তারা সবাই কিন্তু খুব অক্লান্ত পরিশ্রম করে ওই দিকে নজর দিয়েছেন এবং সেই জায়গায় গিয়ে আমরা পৌঁছেছি। আমরা গ্র্যাজুয়ালি ভালোর দিকে যাচ্ছে আমাদের কলেজ।
दामोदर नदी से अवैध बालू उत्खनन को लेकर विवाद तेज हो गया है। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नदी के बीच अस्थायी बांध बनाकर उसका प्राकृतिक प्रवाह बदला जा रहा है, जो पूरी तरह अवैध है। उन्होंने आरोप लगाया कि मिनरल्स कंपनी का अवैध ठेका दिए जाने के बावजूद नदी की धारा को मोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह के अवैध खनन से दामोदर का जलस्तर लगातार गिर रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जल संकट गहराने लगा है। अग्निमित्रा पाल ने यह भी दावा किया कि खनन के कारण कालाझरिया इलाके की जल पाइपलाइन के पिलर क्षतिग्रस्त हुए हैं। साथ ही मेजिया घाट शमशान का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि नदी का प्रवाह बदलने से अंतिम संस्कार के बाद राख का विसर्जन भी प्रभावित हो रहा है, जो धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दुर्गापुर में कंपनी के दफ्तर पर छापेमारी की थी और बालू तस्करी मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। भाजपा विधायक ने प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि अवैध खनन के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और दामोदर नदी को बचाने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है। পুকুর নেই, পুকুরে সংস্কার হয়নি। এমএলএ ফান্ড থেকে 5টা পুকুর সংস্কার করব বলে দিলাম, তৃণমূলের চাপে তৃণমূল তো কোনো কাজ করতে দেয় না। বা যে পুকুর যারা মালিক তাদেরকে এমন চাপ দিল, পুকুর যে মালিক তারা বললো আমরা পুকুর দিতে পারবো না। পুকুর সংস্কার করতে দিচ্ছে না তৃণমূল। জল নিয়ে আমরা বিভিন্ন আন্দোলন করেছি, বালতি চাপড়েছি, বিডিও অফিস ঘেরাও করেছি, কর্পোরেশন অফিস ঘেরাও করেছি, জল দেয়নি তারা। বালি চুরি করতে পারে, শুধু বালি চুরি করে গেছে, দামোদরকে শেষ করে দিয়েছে। যে ব্রিজটা দিয়ে 51টা গ্রামে জল সাপ্লাই হয়, বালি চুরি করার জন্য সেই ব্রিজটা ভেঙে পড়েছে। সেটাও হয়ে গেল প্রায় 1 বছর, এখনো সেই ব্রিজটাকে ঠিক করতে পারেনি। সময় কোথায়? মানুষকে জলটা দিতে হবে, এটা তো ওদের কাছে প্রায়োরিটি নয়। ওদের কাছে প্রায়োরিটি হচ্ছে চুরি করা, ভয় দেখানো, সিন্ডিকেট চালানো, পুকুর বুঝিয়ে জলাজমি বুঝিয়ে দখল করা, ফ্ল্যাট বানানো। आसनसोल के ईएसआई अस्पताल में आज 10 बिस्तरों वाली आधुनिक आपातकालीन सेवा का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही एक स्वचालित मशीन भी स्थापित की गई, जिसकी मदद से थैलेसीमिया रोग का पता लगाया जा सकता है। इस मशीन के माध्यम से यह आसानी से जांच जा सकता है कि किसी गर्भवती महिला का बच्चा थैलेसीमिया से प्रभावित हो सकता है या नहीं। आज मंत्री मलय घटक ने इन दोनों सेवाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूरे राज्य के साथ साथ इस क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज आसनसोल के ईएसआई अस्पताल में इन सेवाओं का शुभारंभ किया गया है। ईएसआई आसनसोल হাসপাতালে আমাদের পরিষেবা আরো উন্নত করার লক্ষ্যে 10 বেডেড মডার্ন এমার্জেন্সি আমরা উদ্বোধন করলেন শ্রী মলয় ঘটক মহাশয়, এবং উপস্থিত ছিলেন ইএসআই ডিরেক্টরেট থেকে ডেপুটি ডিরেক্টর ডক্টর ময়ূক রায় এবং ডক্টর সত্যব্রত সরকার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মেডিকেল অফিসার। তো তাদের উপস্থিতিতে আমরা এই পরিষেবা আসানসোলের মানুষদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম। আর এইচপিএলসি বলে একটি যন্ত্র আছে, যার মাধ্যমে আমরা থ্যালাসেমিয়া আছে কিনা সেটা অটোমেটিক প্রমাণ করতে পারি। এই অটোমেটিক মেশিনটাও আজকে চালু হলো। এতে যারা গর্ভবতী মা, ভবিষ্যতে যারা মা হতে চান, বাবারা, সবারই থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা করে আমরা জানতে পারবো। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। रमजान का पवित्र महीना और खुशियों भरी ईद का मौका। इस खास अवसर पर बालाजी फैशन लेकर आया है ईद स्पेशल कपड़ों का शानदार कलेक्शन। छोटों से लेकर बड़ों तक हर उम्र के लिए लेटेस्ट डिजाइन, नई रेंज और बेहतरीन क्वालिटी, ताकि इस ईद आप लगे सबसे खास और सबसे अलग। तो देर किस बात की, इस ईद में अपने लुक में लगाए 4 चांद बालाजी फैशन के साथ। ईद स्पेशल सेलिब्रेशन बालाजी फैशन, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, आसनसोल।
आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल के काली पहाड़ी स्थित बागबंदी इलाके में आसनसोल नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों की देखभाल के लिए एक विशेष केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र का उद्घाटन मंत्री मलय घटक ने किया। इस मौके पर मेयर विधान उपाध्याय सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इन केंद्र में आवारा कुत्तों को लाकर उनकी देखभाल, इलाज, भोजन और टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी। शुरुआत में यहाँ 10 कुत्तों को रखा जाएगा और एक स्वैच्छिक संगठन की मदद से बीमार व घायल कुत्तों को लाकर उनका इलाज किया जाएगा। मेयर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में यह पहल की गई है। नगर निगम ने इस परियोजना के लिए अलग बजट भी निर्धारित किया है और लोगों से सहयोग की अपील की है। দেখুন এখানে আমাদের অ্যানিমাল রেস্কিউ সেন্টার যেটা কর্পোরেশন থেকে হয়েছে, বিভিন্ন প্রাইভেট সংস্থাও হেল্প করেছে, ARD দপ্তর হেল্প করেছে। এটা খুব ভালো উদ্যোগ, যেটা আমাদের স্ট্রে ডগদের জন্য একটা নির্দিষ্ট একটা জায়গা, এটা এত বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের আসানসোলে ছিল না। এটা প্রথম, এটা অবশ্যই অনেক দরকারও আছে। কেন আমাদের বার্থ কন্ট্রোল যদি করতে হয়, আমরা অপারেট করতে গেলে 7 দিন রাখতে হবে, 7 দিন 10 দিন রাখতে হবে, না হলে আমরা বার্থ কন্ট্রোল করতে পারবো না। এটা ভালো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং এটাতে যে পথের যে কুকুররা রয়েছে সেই কুকুরগুলোকে নিয়ে এসে গাড়িতে করে একটা NGOকে ইনভলভ করা হয়েছে, যুক্ত করা হয়েছে এর সাথে। তারা এটা রাস্তা থেকে কুকুরগুলো তুলে নিয়ে এসে ARD আমাদের যে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের যেটা রয়েছে সংস্থা রয়েছে সেখানে অপারেশন করবে, সেখানে তাদের টিকাকরণ হবে, যার অসুবিধা আছে কুকুরগুলোর সেগুলো করে নিয়ে এসে এখানে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এখানে খাওয়া দাওয়ার জন্য অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে এবং এগুলোর জন্য কিন্তু বিভিন্ন ধরনের সংস্থা থেকে আমাদেরকে সহযোগিতা করছে এবং আগামী দিনে এটাকে এখন আজকে উদ্বোধনে প্রায় 10টা কুকুরের মতো ছিল, তো সেগুলো যাতে আগামী দিনে আরও বাড়ানো যায় তার চেষ্টা হচ্ছে এবং আমরা আগামী দিনে পরিকল্পনা নিয়েছি, যেটা আমরা বাজেটে আমাদের 2 তারিখে বাজেট আছে, বাজেটে আমরা রেখেছি যে পথের বা বাড়ির যে সমস্ত মানে জন্তু, যেসব পশুরা থাকে, গৃহপালিত পশুরা থাকে, তাদেরকে মানে মৃতের পর তাদেরকে কবর করা বা তাদেরকে দাহ করা, তাদেরকে যে কোনো তাদেরকে ঠিক স্থানে রাখার মতো জায়গা থাকে না। তো সেটাও কর্পোরেশন একটা বাজেটে নিয়ে এসছে, সম্পাদন করবে। তো সেই বাজেটে করা হয়েছে এবং ওটা আমরা এখানে অ্যারেঞ্জমেন্ট করবো আমরা এবং আড্ডা মিলে, আমি আড্ডার চেয়ারম্যানের সাথে কথা বললাম। এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে অপারেশন থিয়েটারটা এখানে কর্পোরেশনের নিজস্ব, এখানে একটা বানানোর জন্য আমরা একটা জায়গা ছেড়ে রেখেছি, এটাও আমরা করব যাতে মানে অপারেশনটা আমরা এখানে নিজেদের এখানে করতে পারি। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के बनपुर स्थित इसको स्टील प्लांट आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपए दिए गए हैं, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद 700 से अधिक ठेका श्रमिकों को काम से हटा दिया गया। इस मुद्दे को लेकर INTTUC के आसनसोल साउथ टाउन शाखा ने संवाददाता सम्मेलन किया। संगठन के नेता उत्पल सेन ने कहा कि लंबे समय से काम कर रहे श्रमिकों को हटाना उनके परिवारों को आर्थिक संकट में डाल देगा, जिससे संगठन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर प्रबंधन और ठेकेदारों से बातचीत हुई है, जिससे आश्वासन मिला है कि श्रमिकों को नहीं हटाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य में औद्योगिक शांति बनी हुई है और विकास के साथ श्रमिकों के हितों की रक्षा भी जरूरी है। এটা সত্যি দুর্ভাগ্যের বিষয়, এটা নিয়ে আমরা কন্টিনিউ প্রসেসে স্কোর ম্যানেজমেন্ট এবং আমি এই কদিন ধরে আপনাদের বলি, আমরা হয়তো প্রেসে বলতে পারি না, কিন্তু প্রচুর ওয়ার্কার আমাদের সঙ্গে যুক্ত এবং যারা আমাদের কাছে এসছে, আমরা কন্ট্রাক্টরদেরকে বলেছি এবং আমরা সাথে সাথে স্কোর যে ম্যানেজমেন্ট, যে ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ যে জায়গাগুলো নিয়ে এই প্রবলেমগুলো হয়েছে এবং হচ্ছে কন্টিনিউ, আমরা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওই জায়গায় কিন্তু একটা কথা বলেছি যে স্কোর কর্মরত যারা আছে তাদের কাউকেই বসানো যাবে না। আমরা এটা কিন্তু স্বার্থহীনভাবে সমস্ত অফিসার থেকে শুরু করে সবাইকে এই কথা বলেছি। কন্ট্রাক্টরদের ক্ষেত্রে যেগুলো মেজর কন্ট্রাক্টর যারা স্কোতে কাজ করান তাদেরকেও আমরা বলেছি, তাদের সঙ্গে আমাদের যে কথা আছে ম্যাক্সিমাম তারা আমাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করছে যে না আমরা বসাবো না, 2-1টা ক্ষেত্রে আমাদের যে জায়গাগুলোতে বসে যাচ্ছে সেগুলোকে আমরা নতুন করে নিয়ে নেবো।
আপনাদেরকে আমি বলি দু তিনজন কালকে আমাদের কাছে এসেছিল যারা ইসকোতে 10 বছর ধরে বিগত কর্মরত, তাদের সঙ্গে সঙ্গে আমরা কন্ট্রাক্টরদের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং তাদেরকে বলি এইগুলো বসানো যাবে না। তারা বলেছে দাদা বসাবো না, আপনারা যখন বলেছেন আমরা ওদেরকে আবার পুনর্বহাল করব। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं BN घाटी, নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन दी फैमिली स्टोर। इस ईद में अपने लुक में लगाए 4 शान बालाजी फैशन के साथ। आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम।